Maupay nga adlaw ha aton mga viewers guys, aton po igpapadayon ang pagflex san lugar han Barangay San Miguel. Tapat po han eskwelahan in lumakat kita paunhan didahan ikaduha nga kanto. Pagdatong mo naman hini nga lugar guys in nag-cross itong aragianan. May da right side, may da naman pa diretso nga diha baybay. Dito po iton hit may siwol. Ngan nga di naman hit may left, amo po ini anloyo han era covered court. Ngan lumakat kita nga duhan dulo, ato naman i-reflex sa nato mga agian nga mga kabalayan. Amo po ini ni han era mga mag-upay nga balay. Tapos may da naliwat dida kanto guys. Amo po ito nit susudlon nga doon. Madiritso na may kadton may elementary hiton San Miguel. Pagharap mo naman di ba guys sa dikitan loyohan covered court nira. Amo po ini an kanto naman pakadto hiton highway. Pagawas na po naharani hiton covered court. Pero syempre kaya di magkita hini nga mga surudlon nga kanto ato nadaman niya i-continue nga hiton dulo. Hini nga dalan guys. Ngan pagdatong tahan dulo hini nga dalan in may naliwat aragianan nga di hiton may natutuo guys. Tapos napansin naton bihira la ito ng kabalayan, so gutay na la sigurit na istar nga da. So kung ini natutuo nga dalan maka di naman kita guys han pawala. Amo po ini an dulo na hini nga era kanto an era aragianan. Tapos pagdatong naman nga tuitin prente ato na po ang paggawasan era highway. So adi na kita iton highway guys, makikita naton an sari-sari store ngan may dadida maupay ngan dako nga balay. Iton tabok naman guys in ato naliwat makikitaan an aragian. May da po kalsada pakadto iton era siwol. Gihap guys na excited ako pag malaka kita hini nga era bag-o nga aragian pakadto iton siwol. So aton laan ay sususogon nga di hiton katangposan hini nga era aragian pa. Kung makikita niyo guys in pipira nga kabalayanan aton na flex sa naton camera nga napansin ko daman didihin nga may mga kalubian damo pangayan didaan mga kabalayan. So damo na star didihan may dagat ano guys. So sobrang kapresko kay gihangin iton hiya dida. Kaupay pagkinita guys, buhay probinsya talaga hiya tapos mamingaw. Maupay naman hiya dida pagpahanginan ngan kitaan naman niyo guys sing ka maupay. May da pa niya mga design itong tagliligid pag tipakanto kahiton era siwol. Kaya naman ha aton mga viewers nga wari pa makakapasyadahan siwol han Barangay San Miguel guys, pasyadahin na niyo. Pwede na mahidiretso an motor kung ano man nga iyo service nga gamit. Habang ipinapakita tan maupay nga view han siwol han Barangay San Miguel, aton lanig siya shout out kay Mads Junalyn Valdez and Mads Karin Laparan. Kay tagabayog po iton hira guys. Shout out man gihapan aton mga Yorintihanon vloggers and content creators group. Damo-damo nga salamat iton iyo suporta. Hiton aton mga viewers, followers and supporters na taga Barangay San Miguel. Pa-follow po iton amon Yorintihanon vloggers and content creator page. Damo po nga salamat iton suporta guys. So mabalik naman kitang pag-flex san era Barangay San Miguel. Yorinti Eastern Samar. Adi po kitan era National Highway. Amo po inian kabalayan nga aton makikitaan. Didi iton ligid ang kalsada nga adiliwat naton makikitaan an era covered court. Dila po iton hitligid iton kalsada. So kung malabay ka didihin nga era barangay, matatanaw na po naton an era covered court. Yes, mapalad po kita kasi karamihan niya na iton mga barangay in may na po mga covered court. Dako po nga bulig iton covered court, lalo na po iton mga ganap or mga event nga gaganapin iton barangays. Diri na po mauuranan ngan diri pa po mapapasuan. So ini nga era covered court guys. Adila po inihitligidit kalsada ngan makikita naman niyo. Hatapat han covered court inada po an era Barangay San Miguel Church. Ada po an era simbahan guys. So matabok kita aton na duduo ko na era simbahan. So napansin naton ano sarado iton era gate. So naghimo na lang kita na naman himpaagi aton na naman iginlusot naton kamot kaupo na naton camera para masiplatan tayo itong suludan era simbahan ng Barangay San Miguel. First time ko po mag-vlog han era lugar guys. Han kabuuan hining era lugar in haluag ngan damo nga mga kanto anaton maagian kaya medyo nahirapan kita hiton pag storyahan era lugar ano guys.
Ini naman po nga ito ninaagyan yung pakadto po inihan siwol. So napansin nato na niraaragyan pakadton ira siwol is duduha guys. May dadinihiton siyan nga kanto tapos dito ito ni kaduha. So kung mapapansin niyo guys, iton nga ito yung reflex iton camera. Amo po iton ang resort han Barangay San Miguel. Shout out kay Ma'am Michelle Stackham. Akon man po gihabgin siya shout out an aton followers, an aton solid supporters. Shout out po kay Nanay Edna Boko Elihido. Haaton mga Yorintihanon vloggers members, shout out kay Sisi Narsioni in Finland. And shout out gihap kay Sisi Kizia Nesa Anus. And for more updates guys, please follow, like and share. Thank you guys for watching.